जोहार गे बया को तेहना ले चलक कना गोपी वल्लभपुर बुरगीडांगा 3.5 लाख टाका ना फुटबॉल धमाका नेल देखी को हड़ को जावरा कना और एने को का हुआ जो को तबन नेल संगेया ना वीडियो रे कंटिन्यू तहन तबन पे आसे पासे आडी चेहरा गे नेलक कना फांका रोड और लहा कना किन अर्पणदा गिरी मामो तकिन पोनिया गाड़ी तेले हिजुक कना बिमल मामो तकिन राशन बेटा रमसे बेटा कारगिल बकवान मंत्री हिजुक कना ले जतो फाइनली माठ सेबन सेटरवा ओंडे नजारा बन नेला देलाबन ओके अड़ी इंजो सलाक kita चलाक कना रोड फाँका गया और अड़ी मौज ले बुझेगा बिमल इनकिन मांग गदना बम्पर टम्पर बाकिन बताया चेद हों फास्ट लहा गद नाकिन मोटामुटी नॉर्मल स्पीड तेले चलाक कना नेल गया पे 50 55 60 हरते सेफ्टी ते चला गे नापाया तो सेटर को काले बेसी दो समय बच्चे उन्नी एकदम फाइनली माठ उतर दलावन Initial Meghal, Walker Sapuron, it's definitely going to be the counter-attack at his best. Offside, marginal but offside. To take Meghal is there, maybe going instead. And surely he is going into the box. It is certainly not required. First year of all, Timothy is also one maybe आ रही है कि किस प्रकार का शुरू करेंगे बाबू हैदराबाद बच्चों ने सभी के लिए बिल्कुल यहाँ काफी दूर से ये ibu baziran sekarang dari kejulian itu ayat itu sekarang kepala dia ini sekarang ini ibu alpa terus bola sudah ini back pass tadi lewat tadi keluar ke left full back sekarang dia orang itu ke serta dulu itu ini cilen kolas kali itu ke setelah itu betul sekarang berapa sekarang চেষ্টা করেছিলেন আক্রমণ করার জন্য সেই খেলোয়াড়টা চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সঠিক চান্স ছিল দারুণ বিলকুল একুরেট ट्रांसफर जो আমি বলবো কৈলাসের দ্বারা এবারে নাম্বার 6 দিকে একটা গোল তুলেছিলেন প্রথম খেলায় এসিএন এবারে বিপদ হতে পারে মহেশ্বর जो नाम देखलाम है खिलाड़ी स्कोर करते बिल्कुल क्या दादा मुझे টাই করেছিলেন কিন্তু পৌঁছতে পারলেন না গোল তুললেন নবাবুদ্দিন 1-0 গোলে ঘাটাল হচ্ছে এখন এগিয়ে গেছে
দেখা যাক প্রতিপক্ষ দল কিভাবে এখন আক্রমণ করে সংখ্যা বড় এবার প্রয়াস করবেন দেব হেডার নেই বানাতে আয়ান আসছেন বল নিয়ন্ত্রণে মজা মজবুত হবে চেষ্টা করবে না চার পার্শ্ব বুঝেছেন সুন্দর ভাবে দ্রুত গতি সম্পন্ন খেলাড়ি বর্তমান সাহায্য দেবেন সাহায্য নেই ভুল পাস পেয়েছে সেই জায়গায় এতে মতো সুযোগ আছে পুরো সাইড পজিশনে কিন্তু বর্তমান মহেশ্বর মার পার রইব মহেশ্বর কন্ট্রোল করবে না আয়ান এবং নিয়ন্ত্রণে 31 বর্তমান মজা মজির আগারে বর্তমান অ্যালেক্স এন্ট্রিস করিবার প্রয়াস সেভ টেক পাস করছেন পুଣି ক্লিয়ারেন্স সেই ভাবে আসেন অ্যালেক্স বাবা পার্শ্বକୁ ବଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଲଭଲି ସ୍ପଟିଂ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣରେ ଝଡ଼ ବେଗରେ ଆସିପାରିବେ କାଉଣ୍ଟର ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠାରେ ସୁଯୋଗ ଦେବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ ଆସିପାରିବେ ଆୟାନ ଏବଂ ଦେବ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଲକୁ ହରେଇଛନ୍ତି ସନ୍ତୁଳନ ହରେଇଥିଲେ ଏବଂ ବଲ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ वर्तमान चेष्टा करेंगे आगे को बढ़िया भाई टानाका देखु वर्तमान एलेक्स भाई एलेक्स कहाँ बार करो पचरे सहयोग मौजूद अच्छी सपोर्ट मौजूद अच्छी एंट्रीज अच्छी विकल्प देखो खूब सुंदर भाव चमत्कार ड्रिबलिंग चमत्कार फुटवर्क এবং ତା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢେଇଛନ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାରିନଥିଲେ ସନ୍ତୁଳନ ନଥିଲା ଶରୀରରେ बॉल चली गोलकीपर पाखକୁ ଜିତିନ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିଜ ପାଇଁ ଏକ ଅତି ସାଧାରଣ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ବଲକୁ କଟେଇବାର ସେହି ସୁଯୋଗ ବଢ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ମହେଶ୍ୱର ଏଗ୍ରିଜ ବଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବଲକୁ ହରେଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟାର ପୁଣି ଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଆସିବେ ଏଠି ଏସେ ନିୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ମହେଶ୍ୱର ପୁଣି ଥରେ ସହଜ ବର୍ତ୍ତମାନ तो भैया को उन्ना क्लियर बांग नेलोग कना तो तेहा वीडियो तो निंका गे आरबान नापामा एटा वीडियो रे मा तबे।